আর কিম্পাগি পড়িল না গো ফাঁসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিমকাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল পত্রামা তাহলে নাই কা তো কই পারবে তো ইহাতে চিওর পলাবে দেখো তো নাই কা বাটে বাটে পলামু চিন্তা করবা গেনি পড়ে পত্রামা আর কিমকাগি পড়িল না গো ফাঁসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল ভগবান কে করে যে কি কোদণ্ডধারী ধনুধারী ভগবান কেনতা নাগপাশ বন্ধনরে বান্ধি এইছ যদি বিশ্বে নাগপাশ অস্ত্রে বান্ধি হেলে ইনে প্রশ্ন আছে কানা জানিছ সে নাগপাশ অস্ত্র কেনু আই বাহারি থিলা পূর্বরে কেনু থিলা ইন্দ্রজিতଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା এই কথা মানে বুঝেগির কহবে নাই কা আর পুরাণে দেব প্রমাণ আগ মোর মন মগন গো আগো বাপ শ্যাম ঘন পুরাণে দেব প্রমাণ আগ মোর মন মগন আগো বাপ শ্যাম ঘন আর বিপিন বলে মোর তন্দে গঙ্গাতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে বিপিন বলে মোর তন্দে গঙ্গাতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল ইনা প্রশ্ন রখালা যে ইটা যদি কৃষ্ণ বইলে দ্বাপর যুগরে যদি কৃষ্ণ পাইলে ত্রেতা যুগরে শ্রীরামচন্দ্র হেলা সেই বিষ্ণু যেহেতু অনন্ত শয্যারে শয়ন করছন କିଛି ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ନାହିଁ ହୁଏ ସେଇ ନାଗସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ରହିଥିସନ୍ ତାଙ୍କର ବାହନ ଲେଖା ହେଲେ ହଁ ହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେଇଥିଲା ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରବାର ଲାଗି ସେ ଲଙ୍କା ଗଡରୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ତୀର ସେ ସର୍ପ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଥିଲା ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛେ ସେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର କେନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ପାଇଲା ହଁ ହେଡକି ନାଗରେ କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ରରେ କେନ୍ତା ବାନ୍ଧି ହେଲେ କାଁ ପାପ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ମାନେ ହେଇ କରି କେନ୍ ଥିଲା କେନ୍ ବାହାରି ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏ କଥା ଯଦି କହିଦେବେ ବୋଇଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରମା ଲେବନି এটা শোন আর ঘরে কহেবু তম কই দে ନାଇଁ ଗୋ ଜୀବନ ଯିବାର କେ ହେଇଥିଲା ନ ଜାଣିଛ କି ନି ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଭାବରେ এই କଥା ବୁଝିକିରି ତାହେଲେ କହେ କହିଦେମା ଆଗ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ରାଜା କାଳେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗତ ବାହାରିଲେ ଅମୃତକୁ ଦେବେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ନାରାୟଣ ଆଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଶିବକ ଧାରଣ କରିଲେ ଆଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଶିବକ ଧାରଣ କରିଲେ আর সুবর্ণ নেলে বরুণা হর্ষয়ন শুন দেই করি মন তারপরে সমুদ্র মন্থন যেতকে হয়েছিল প্রথমে অমৃত বাহারি সে অমৃতକୁ দেবগণ মানে বাটিকি খাইলে 2 নম্বরে ঐরাবত হস্তি বাহারা সেটা ইন্দ্রଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ 3 নম্বরে বাহারে লক্ষ্মী সেটা বিষ্ণু বিবাহ হেলে 4 নম্বরে বাহারা চন্দ্র সেই চন্দ্র শিবদাঙ্কর মস্তকরে ধারণ কলে আর 5 নম্বরে বাহারা সোনা মানে সুবর্ণ সেই সোনাଙ୍କୁ বরুণଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ বাবুরে এন্তা যেতে সমুদ্র মন্থন বাহারিতে যাওতা
सब देवगण मैंने भाग करते नेउथन हेले जने खराब भावला तार मन के दुख कला आग बासुकीर पत्नी को मनसा जानक विचार करिला ता हृदय मध्येन मो स्वामी को नहीं बांधिले पर्वत आर चोल टलिले देवासुर जेते जे आहा किछि भी तो देले नहीं आग तेणु प्रतिशोध निश्चय नेबी बोली आग तेणु प्रतिशोध निश्चय नेबी बोली अरे नाग पाशतिया नीला रे छयला अति जत्ने रखी थिला बाबरे बासुकी सर्पंगर पत्नी होचे मनसा से बासुकी सर्प के नेगिर समुद्र मंथन करिथिले रसी करिथिले हां से मंदरगिरी पर्वत के जर घेचिथिले रसी करी करी बासुकी सर्प तार पत्नी होचे मनसा जेते समुद्र मंथन रो बाहरिते जोथा सब देवगण माने होथन सही बासुकी सर्प के नहीं दउथन तेणु करी मनसा चिंता कला अरे ई सब देवगण माने खाली नेबे और मोर स्वामी के रसी करी बांधिछन और रे विष्णु सियर प्रतिशोध नेबी बोली नागपाश अस्त्र रे तैयार कर रखिथिला आर कना है जे आगस्यत्यंते त्रेता जुगा गतक रावण रो पुत्र गो सेन्द्रजित आगस्यत्यंते त्रेता जुगा गत रावण रो पुत्र गो सेन्द्रजित मनसा जंक विवाह खेला तो आगबासुकी रछि अग नाम प्रमिला इंद्रजित तांकु विवाह खेला गो यौतुक भाबरे जानो आग नागपाश अस्त्र गो मन साणीनो इंद्रजित हस्ते दाला राजवाला सुन मन बछहिला बाबरे से बासुकी सर्प के बासुकी सर्पंगर झियो होचे के जानछो प्रमिला तांकर झियो होचे प्रमिला तांकर पत्नी होचे मनसा तो इंद्रजित रावणर पो इंद्रजित बिहा हला काहा के जानछो से बासुकी सर्पंकर झियो के प्रमिला के हेले बासुकी सर्पंकर पत्नी मनसा ताकर जुए के यौतुक भाबे नागपाश अस्त्र दैथिले आर कहिथिले बाबुरे महास्त्र यात्रा रखिथि बरे विष्णु संगे दिन रे युद्ध होइबो प्रहारी बाबू महास्त्र निश्चय बंधा जीवसी चक्र धर जे आगतण बंधा गली धन मुई तो भाबर भक्त बाबुरे मुई तो भाबर भगवान भक्तर भगवान मुई तो से मनसांकर तार मनस्कामना पूर्ण करबार लागि निज में बंधा पड़िनी तार वाक्य रक्षा करिथिनी बाबुरे ए महास्त्र बाबरे जत्र रखिथिबार विष्णु संगे दिन रे युद्ध होइबो प्रहारी बाबू ए महास्त्र निश्चय बंधा जीवसे चक्र धर जेतेनु बंधा गली धन आग विश्वास हेले गो जाइनो देखिबो आग विश्वास हेले गो जाइनो देखिबो योग वशिष्ठ रामायण रे सयदी पद जड़िले विपिन बाबरे ताहले हेदे हेइथेबा माई हर के कह कबाटा खोली देबे ननिलो नाय फिर मुलचन केंदा कर्मा चिंता का यारु एंता कथा तुई नहीं कंगन होए गो बेनु पानी तोर से सतमई रसे गलीन होए गो राधा मई करो केती अछंदा बंधा फेराते पुरुष पिला तोते कहे नहीं जानी तोर कलरफुल सत हई गोला मौसी का कर्मी सते मुई अगा हंता कटा सा मामू गो मोर मासी परे केते लाजे हेसन कालो मोर संगे तो अच्छा बाबू गो यारु एंता कथा तुई नहीं कगन होए गो बेनु पानी रस सतमई रसे गदीन होए गो राधा मई केती अछंदा बंधा राते पुरुष पिला तोते कहे नहीं जानी ए पागल बोझा खई तो बोझा धगी रे आई चकरा को धगी अरे भाग पिला रे ती है उद्योग गोटा तो काम करू के सब घर पिला भाग पिला रे ती है उद्योग गोला
ছোট কাম করু কেনতা বড় ঘরের পিলা আর মদন মগন আগো বাপ ধর মুস্ত বড় ঘর ননি এ তোর শেষ তামই রাশি গদিন ওই গড়া ধামাই সে আর এন্তা কথা তুই নাই কগল হয়ে গো বেণু পানি তোর শেষ তামই ননিল পিলা আসি করি কেন হাত মারুছন যে সুর নাই পাইবার নাই কা আর কেতে হেলে ভুরতা মানে কা আর সাপর দুলি কেনতা হাত দউ চুকা ট্রিপল কত লোম নাই কলা কসি কে গায় কাকের বডি করি আর খাউ চুন আর কোন হে আর সত্যযাত্রা তয়া দপরাজা কলি পছে আমার কেতে ডরি ফুলি হেউছু গমাই আশা করিছে রে মই আর সাপর দুলি কেনতা হাত দউ চুকা ট্রিপল কত লোম নাই কলা কসি কে গায় কাকের বডি করি আর খাউ চুন আর কোন হে আর সত্যযাত্রা তয়া দপরাজা কলি পছে আমার কেতে ডরি ফুলি হেউছু গমাই আশা করিছে রে মই আর ভাগ ভাগ পিলা রে তুই হেউচ্ছু গোটা ছোট কাম করু কেনতা বড় ঘরের পিলা আর ভাগ ভাগ পিলা রে তুই হেউচ্ছু গলা ছোট কাম করু কেনতা বড় ঘরের পিলা আর মতন মগন আগো বাপ ধর মুত ঘর ননি এ তোর শেষ তামই রাশি গদিন ওই গড়া ধামাই তুই অছন্দা বন্ধা রাতে পুরো চুপি হাততে কায়লাই জানি আর হয়ে গড়া ধামাই আর হয়ে গো পেনু পানি por দুষ্টার লুগার কেনতা হবে আর সমস্ত উত্তর শুনি